et rentrer à la vie civile. Et là, j'aimerais faire une précision et le marteler comme il le faut. Il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser, il n'en sera jamais question. Tout simplement parce que nous savons comment ceux qui nous déstabilisent procèdent. C'est à l'aide de ce genre au moyen de ce genre de dialogue qu'ils profitent de la situation pour nous infiltrer des éléments qui plus tard vont créer des revendications fallacieuses et justifier donc leur agression de la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas le faire parce que nous avons retenu les leçons du passé d'une part, mais parce qu'aujourd'hui aussi il y a une nouvelle donne. L'Assemblée nationale, le Parlement en général, a pris une position claire et ferme là-dessus. Il ne sera désormais plus question de négociations politiques avec des groupes armés qui prennent des moyens militaires, qui utilisent les moyens militaires contre la République démocratique du Congo. Voilà, donc c'est clair. Ce qui va se passer, c'est du désarmement et de la démobilisation tout simplement. Si ces gens sont congolais, ils vont devoir accepter de regagner la société civile, la vie civile, et non plus s'adonner à leurs activités. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Une autre question pour Monsieur Bercé. Pourquoi nous l'espérons? Parce que nous avons répondu à une lettre du secrétaire général de la communauté d'Afrique de l'Est qui nous demandait pour la prolongation du mandat de la force régionale et qui faisait un certain nombre d'observations par rapport à cela. Nous sommes confiants que dans les jours à venir, ce processus prendra un rythme beaucoup plus rapide, dans la mesure où il y a la force angolaise qui va très bientôt se déployer pour suivre le processus de désarmement et de cantonnement par la suite du M23. Et à partir de ce moment-là, nous ne pensons pas que ce sera encore nécessaire de garder les forces qui composent aujourd'hui la force régionale. Donc je parle de l'Ouganda, du Burundi, du Sud-Soudan et du Kenya. Parce qu'à ce moment-là, les forces du M23, le groupe du M23 sera pré-cantonné, comme nous l'avons proposé, à Kichanga, où se trouve une base de la MONUSCO, et aussi une piste d'aviation, parce qu'après le précantonnement et donc le désarmement, ces forces seront déplacées vers un site que nous sommes en train d'aménager maintenant en ce moment près de la ville de Kindu, où ils iront en cantonnement, et de là, nous les préparons donc à s'introduire dans le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire. Voilà, donc nous sommes dans cette dynamique. Nk'uko rero watangiye nawe ubwawe ubikurikirana, ni Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Kinshasa yemeje ko ku buryo budasubirwaho nta biganiro bya politiki bizigera bibaho hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'inyeshyamba za M23. Tugiye gukomeza tubikomozaho n'ubundi Kinshasa. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yemeje ibijyanye n'inkambi nshya iri kubakirwa inyeshyamba za M23 kure y'umujyi wa Goma, ahazwi nko muri Maniema. Nabyo tugiye gukomeza tubikomozaho muri inkuru yacu. Nongeye kuguha ikaze, gusa nkanakwibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe no kureba hasi handitse subscribe, ubundi 5 kuri 5 ukajya ukomeza kubana natwe mu makuru yose tuba dukomeje kugenda tukugezaho. Kuva mu mwaka wa 2018 Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yajya ku butegetsi, ibintu byarushijeho kudogera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwicanyi bwakorwaga manywa nijoro
bwikuba inshuro nyinshi ndetse iterambere ryifuzwaga naryo rikomeza kuba indoto. Tshisekedi ubwo yiyamamazaga yasezeranyije abaturage ba Kongo ko azaharanira ko igihugu cya kabiri mu bunini muri Afurika ngo kizazamura ubukungu bwacyo ku buryo kizahinduka nk'Ubudage bwa Afurika. Maginga ya rero byabaye nka ya mabati, iterambere ryagumye mu byifuzo ku buryo n'ibikorwa remezo by'ibanze bitaraboneka mu gihe manda y'umukuru w'igihugu nayo iri kugana ku musozo. Ni nyuma y'iminsi mike atangiye kuyobora yasezeranyije abaturage ko agiye gukemura ikibazo cy'umutekano muke. Mu ngamba zihuse byahise binatangira gukorwa harimo rero nko gushyiraho ibihe bidasanzwe mu burasirazuba bw'igihugu. Ni gahunda yajyanye no gukuraho ubuyobozi bwa gisivile bugasimbuzwa ubwa gisirikare, aho kugira ngo rero amahoro aboneke. N'ubundi nk'uko namwe ubwanyu mukomeje kubikurikira, ibintu byarushijeho kudogera. Imitwe yitwaje intwaro ivuka ubutitsa, kandi imitwe y'iterabwoba nayo ikomeza kuvuka, yose igafashwa na leta y'iki gihugu. Ni mu gushaka kujya kure y'ukuri rero Tshisekedi na leta ye bahise bashaka ikinya bagomba gutera abaturage, babumvisha ko ibibazo byose igihugu gifite bituruka ku Rwanda, ko rero ari rwo ruri inyuma y'umutwe wa M23 n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ni mu gihe M23 na mbere y'uko yubura imirwano ibintu byaragatogo n'ubundi muri kiriya gihugu. Umusesenguzi Tite Gatabazi yakoze isesengura ryimbitse agaragaza uburyo Tshisekedi na leta ye biyemeje kwimika ikinyoma. Mu busesenguzi turaza gukomozaho mu nkuru zacu zitaha. Hagati aho rero nk'uko hatangiye nawe ubwaho bikurikira i Kinshasa, ni mu ijambo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yatanze uyu munsi, yongeye kwemeza ko nubwo M23 ikomeje kugenda iva mu bice byose yigaruriye, Tshisekedi akanemeza ko M23 ikomeje kubikora ngo ku muvuduko muke, ariko rwose nta kintu na gito kizigera kibaho ku bijyanye n'ibiganiro. Ni Tshisekedi n'ubundi ariko wizera ko M23 izakomeza kuva mu bice byose yigaruriye, nta na kimwe isigajemo ibirenge. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kandi yongeye kwemeza ko amakuru yakomeje kugenda ajya hanze yemeza ko inyeshyamba za M23 zaba ziri kubakirwa inkambi mu mujyi wa Kindu ni muri Maniema. Ngibyo rwose ni ukuri. Tshisekedi ni mu ijambo rye yagize ati, turizera neza tudashidikanya ko mu gihe ingabo za Angola zizaba nazo zigeze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zije gukomeza kurebera ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro ya Rwanda, aho M23 izaba ikomeje kugenda iva mu bice yigaruriye, izi ngabo zizakomeza nazo zimurirwe mu nkambi izubakwa mu mujyi wa Kindu muri Maniema. Turizera neza kandi ko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba nazo zizakomeza kujya mu bice inyeshyamba za M23 ziri kuvamo. Ni kujyanye n'ibiganiro rero nkuko byemeranyijwe i Rwanda. Bravo! Yego! Tuza kumvikana. Nta majambo menshi mfise ndababwira, no gusa shambaze ndabaramutse, ndabasuhuza. Abashefu twasanze ngaha byose babivuze kweri, nabyo no kubishimangira. Twe tuje kubandanya igikorwa bahora bakora ngaha, barumvise yuko nabo nyine babivuze, barabafashije muri byinshi, barabaserutseho muri mu bihe bigoye. Natwe nicyo kituzanye kugenda babasiga mwenyene, natwe nibyo turyohera. Nicyo gituma twavuye turi kugira ngo aho bavuye ntibahasige honyene, kumwe bagiye ku biganiro batanguye na guverinoma, kandi biteza kubandanya. Natwe rero twaje dufata ingingo yo kuza kubasimbura aho bari, basimbure no mu bikorwa bariko barakora. Hanyuma tureka n'abashefu muzo kumana ngaha, turabahana nimero zabo za telefoni. Muvise inkuru nshasha mubabwira hariho abashizerukira ngaha batwara twavuganye, twahanye nomero, namwe muraza kuzironka. Uzokumva ikintu gishasha ari abo ba Nyatura, Mayimayi cyangwa abandi, uzokwemera natwe yuko bashobora guhungabanya umutekano w'abaturage ngaha, natwe turaha kuko twaba twananiwe, kandi twaba twaje gukora. Masayi mu ijoro rimwe tubona tuko turagira patrouille ngaha, nimuze mugemo nabandi baje, ni twebwe kandi noneho dufite umwambaro wisa.
urajya uko bambara murabazi nico bizobatandukanya natwe hanyuma twese turabavandimwe tuje gufashanya ntagire ikintu muzotinya kutubwira ubutwara abantu twazanye ngaha uyu mu Major Claude Ndikumana ari Kicanga mugabo Kicanga mugabo naho bose araharaba umushefu muzosigarana n'uyu itwa kapitene bajya mwabo Vincent uyu nimero abatwari bo ngaha umeze bayamaze kuzironka n'inziwe barazifise namwe bwiwiwe murafise uburenganzira bwo kwironka barayibahereza kugira ngo ikintu cyose mwokumva gishasha cyoze kubahungabanya mukimubwire kenshi rero tuje kuyama kuri mu musozi hajya twashikiye hajya uzobona amapaturo yo mwijoro kenshi abagira nabi bikinga ijoro sivyo none nta vyinshi nashaka kubaremereza byari ivyo nyinyi wote mumesikia hautazi Kinyarwanda muri mwese n'umwe ari kuvuga Ikirundi byari kuvuga muri kubyumva okay kumvikana araje kubana namwe no kubarindira umutekano nimubona amakuru mabi mukabona abahungu bacu bajya biba amahene n'ibindi mutafanya nini mutamupigia simu telefone na atakuwa tayari kufanya nini intervention tulikumvikana so tunaenda wasomea namba ya kwake ama namba ya kiongozi ambao mtaita kwamba kama kuna shida fulani. Mweso muraho. Ndio. Habari yenu? Nzuri. Habari yenu? Nzuri. Muko sawa? Ndio. Mbona niko nasikia mfurahi na tuliwatosha kwa mabandi. Sasa tuko hapa tuliwaletea wageni. Wageni wenye tuliwaletea ni wasoda wa EAC. Niko Tenja Burundi. Ndio wenye tunaleta wako hapa